Hi guys, nagbabalik na naman tayo. Guys, hindi nyo makalimutan guys like and follow and share natin yung video na to guys. Hey guys, mag-subscribe kayo guys. Ayaw muna natin yung camera ko dito guys. Mag-vlog ulit tayo. Supportahan nyo ako guys. Maraming salamat sa inyo. Sa 4 subscribers ko. Kapag maabot ito ng 5 subscribers guys, magsi-celebrate tayo guys. 4 subscribers na tayo guys. Celebrate muna tayo magsi-celebrate na tayo sa 5 subscribers. Let's go! Guys, tagay natin dito. Natin siya ilalagay guys. Para mataas. Please. Taas pala. Guys. Yan siya guys. Guys, para mataas guys. Ito na yung pinaka-pinagantay nyo guys. Ito na siya guys. Pataas siya. Happy birthday, celebrate. Guys, sino may ka-date na sa February 14? Comment lang sa comment section. Guys, comment lang kayo guys kung sino yung may ka-date sa February 14. Ako wala pa guys. Kahit sino na lang. Uy, na yan. Guys, paano to? Wait lang guys tatarong ko na to. Tara guys. And guys, hindi na kayo mag-start dito guys. Hindi na kayo mag-start RD. Yan, nagaya rin sa baba. Ipababaw natin yun guys. Ito na siya guys. Yan na guys. Tutumba pala. Masyado mataas. Yan. Yan na guys. Pwede na kayo mag-start RD. Guys, tabangin ko nyo guys. Hindi talaga ako marunong mag-start. Kunti lang yung